Day 2 sa among seminar ug mao ni akong gibang hab-hab karon. Hello, it's me, Tia Jessa. Ayahay jud kay ning putot nga maestra kay dool ra kaayo ang venue sa ilang seminar ug nindot pa jud kaayo ang buntag. Day 2 na ni sa among seminar, day excited na pud ko kay daghan jud kaayo ko matun-an karong adlaw ug smile lang ko ana maskin sakit kay akong puson. Shout out Shari Elijah, humana siyag pamahaw, ako wala pa. So mamahaw di ay ta karon dinhi. Itlog nga linongag ug duha ka slice nga ham, kanon dayon ay lami kay pamahaw. Ganahan jud tag paminaw ani sa seminars ug sa atong mga speakers kay mamahaw man ta, di ba? Og maghab-hab na sa dang putot nga maestra. Dili lang jud halata no, pero sakit kaayo akong puson. I need siguro nako magpalit og tambal. Dili na jud ako magwanta ni ba, magpalit na lang jud og tambal puhon-puhon. Bahala na ng sakit diha no, basta kay maglamon ta oy mukaon tag daghan kay aron na atay energy. Daghan kay akong sobra day kay gamay ra kay kog kaon, iarok taning tubig. Bisi-bisihan time, iring. Oy, abi lang ninyo mamati ra mi diri, dili oy mag-activity kami daghan mig ansiranan. Okay ra na basta kay na snack time iring. Mo din yung mga snacks sa buntag, puto nga puti og violet. Dili na ko kaunon kay di man ko mahilig mag-snack, inom lang ta tubig. Ganahan kayo ko kay tubig ilahang mga partner, iarok ta ni unya. Og nag-activity na sad mingon bitaw ko sa inyo nga dili lang mi mamati dinhi na ami mga ansiranan og mga activities. Daghan jud kaayo mi agkatun-an diri og happy kaayo ko kay ma-apply jud ni nako kay hapit na sa draba ang tingklase. I-shout out din ako dako si Ma'am Sofia og si Lalay nasa likod abi niyag picture video di ay. Okay, shout out pod na akong dako si Sir Jordan, wala siya kabalo nga ako siyang givedyohan. Sir, pamilok sir, seryoso ra kay kadiha ha. Og maghab-hab na sad ta, mao ni among paniod to na ay gulay gamay og isda. Basin matingala mo nga puro na lang ko kaon kay akong niche about man sa food og kaon. Ganahan kaayo ko sa paniod to namo karon kay healthy kaayo. Lahi na ginim katigulang na ta kay mamili na jud taon say atong ibutang sa atong baba no. Kung mag-seminar bitaw mino amo jud nang i-ready perminti ang amo ang kaugalingon kay daghan jud kaayo may activities ug ansiranan. Sa tinuod lang dapat i-condition gyud nimo imong lawas ug una-una labi na kay taas-taas ra ba ni nga seminar daghan jud kaayo ka matun-an. Dili lang kay maminaw ming mga maestra na asad mi ansiranan paghuman ug naa mi mga activities nga buhaton. Ug dili jud ni namo gabuhaton para lang sa among kaugalingon, para jud ni sa mga kabataan sa ilahang future. Mao na mag-seminar jud mi no kay aron mas matudluan pa namog insakto ang mga kabataan day. Room for dessert, isa ka cute nga hiwa sa brownies atong ilamoy. Abi ninyo dako kaayo kog kaon, tanawan ninyo ang akong pack lunch, daghan pa kaayo sobra, gamay ra gyud kay kog kaon pastilan. Nami kindi gihatag nila para dili mi katulgon og naapod koy coke dinhi pero dili na ko imnon, tubig lang jud tadan. Holiday karon pero seminar gihapon min, ana mi kabuutan iring. Mo ni mo snack sa hapon, pinirito nga empanada, ako na siyang gikaon og napay puto ganinang buntag. Kay dili lagi ko ga snack day, napay juice so ako ning dalon sa balay. Kusog kaayo ang ulan diri sa hapon pero ganinang buntag nindot kaayo ang panahon. Inana jud no, pareha sa atong kinabuhi, usahay mo init, usahay mo ulan. Uy, unsaon. Pagabot sa balay day gikuha na dayon nako akong dessert. Banana pudding day akong gihimo gabi, dili siguro ko maka-tutorial karong gabi day kay sakit kaayo akong push on. Naman gud koy usa ka tutorial karon buhaton gabi no, pero sakit jud akong push on ugma na lang. Gabi ra din ni nako gihimo ang banana pudding day og karon i-taste test nato. Oh my goodness, buhatan ni ninyo kay lami. Tulura ni siya ka ingredients, saging, yogurt og biscuit. Naana koy tutorial video ani, tan-awa lang ninyo sa ubos. Kung ganahan mo ani, awata lang ninyo. Healthy kaayo ni siya nga dessert kay dili mag-bloated inyong tiyan. Para sa imo, para sa imong mga anak, para sa inyong pamilya, iring. Mura masada advertisement. Salamat kayo sa pagtanaw ninyo sa kong video. Unja magamping kita kanunay, maratubay mga unta.